Gloria al Señor. Glory to God. Dios te bendiga mucho, amado. May God bless you all. Es un privilegio que nos podamos encontrar una vez más. It's a privilege that we can be together one more time. Te invito a que me acompañes a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 4, verso del 14 en adelante. I invite you to follow along with us in Luke 4, 14 to 21. Y dice la palabra de Dios: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama sobre la tierra de alrededor. In 14, it starts by saying, Then Jesus, filled with the power of the Spirit, returned to Galilee, and report about him spread through all the surrounding country. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. He began to teach in their synagogues and was praised by everyone. Vino también a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. When he came to Nazareth, where he had been brought up, he went to the synagogue on the Sabbath day, as it was his custom. He stood up to read. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: And the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the place where it was written. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to let the oppressed go free, Y a predicar el año agradable del Señor. to proclaim the year of the Lord's favor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. And he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of all in the synagogue were fixed on him. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. And he began to say to them, Today this scripture has been fulfilled in your hearing. Padre, gracias por tu palabra. Hoy queremos recibirla. Father, thank you for your word. Today we believe to receive it. Señor, abrimos nuestros corazones para recibir tu presencia. Lord, open our hearts to receive your presence Y ayúdanos a entender tu palabra, and help us to understand your word para que la luz de tu palabra alumbre nuestro camino. so that your light can shine our path. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Este pasaje que acabamos de leer es el comienzo del ministerio de Jesús. This passage that we just read is at the beginning of Jesus' ministry. Justo después de la tentación en el desierto, regresa a Nazaret. Just after he had been tempted on the mountain, then he went on to Nazareth. Llega un momento en que regresa a la tierra donde se crió desde que era un niño. So in this moment, he goes back to where he had been raised as a child. Y cuando comienza a regresar a su pueblo, dice la palabra que lo primero que hace es regresar a la sinagoga del lugar. So as soon as he got to Nazareth, the first thing that he did was to go to the synagogue in that place. Y cuando regresa a la sinagoga, dice que era costumbre entre los judíos. And as he went to the synagogue, they say that it was a custom to the Jews. Las sinagogas eran importantes para la vida de los judíos porque era su lugar de culto. The synagogue was an important place to the Jews because that was where they would have their services. Durante el exilio, cuando eran esclavos en Babilonia, estos eran los lugares donde ellos se reunían para adorar. So this is during the times that they were exiled to Babylon, that was the place that they would go and reunite with all of the other people of their faith. Y muchas veces era usado para reunir y dar culto los sábados, el día de reposo. So it was the place that they would go on the Sabbath to share and to have their services. Y durante la semana era usado para enseñanza de los niños.
And during the week, they would use it to teach the children in a school. Pero para entenderlo mejor, la sinagoga era el pequeño grupo, era el pequeño momento donde un pequeño grupo de diferentes lugares se reunía. To understand it a little bit better, it was a place where different people from different places would come together and unite. Porque una sinagoga podía crearse con un mínimo de 10 personas. Because a synagogue could be created with a minimum of 10 people. Entonces era normal para los judíos asistir a la misma sinagoga cada semana desde que eran niños. So it was very normal for someone to go to the same synagogue for many, many years from the time they were children. Y cuando Jesús llega a Nazaret, su costumbre es ir a buscar, a la hora del culto. So the first thing Jesus did, upon coming to Nazareth, was to go to the synagogue and unite with those people. Así que ahí Jesús nos está dando un ejemplo de congregarnos. So Jesus is an example of someone that would congregate. Y llegó a aquel lugar y era costumbre que muchas veces se invitara a un maestro a compartir y a leer las escrituras. And so it was customary that they would invite a teacher to go ahead and recite some of the scriptures or read some of the scriptures. Y es cuando Jesús toma el libro y comienza a leer el libro del profeta Isaías. And that's when Jesus took the book of Isaiah and began to read. Recuerden, este es el comienzo del ministerio. Remember that this is the beginning of his ministry. Así que Jesús quería comenzar su ministerio dando el propósito de por qué estaba allí. So he wanted to begin his ministry by giving his purpose of why he was there. Y comienza a leer una profecía que había dado Isaías sobre el Mesías. So this is a prophecy that he read that Isaiah had written about the Messiah. Es increíble porque el Mesías comienza a leer una profecía que se había dicho sobre él. So what he does is, it's kind of funny, that he begins by reading a prophecy about him. Y esa profecía llena y enmarca todo el ministerio de Jesús. And this is what fills and marks all of the ministry that Jesus is about to do. Así que cuando quieres ver el propósito de Jesús, aquí está. So when you want to see what Jesus' purpose is, this is where it is. Cuando tú quieres ver el propósito de los discípulos de Jesús, aquí está. When you want to see the purpose of the disciples, this is where it is. Y por eso quiero el día de hoy que vayamos a cada una de las cosas que esta profecía está diciendo. So today we're going to look at each thing that this prophet is trying to say. Porque lo primero que dice la profecía es, yo vengo a anunciar, yo vengo a proclamar. So the first thing it says is, I come to proclaim. Y yo vengo a anunciar buenas nuevas a los pobres. I proclaim the good news to the poor. Vengo a anunciar buenas noticias a los pobres. I come to give good news to the poor. Y aquí viene mi primer pregunta. And here comes my first question. ¿Por qué Jesús viene a predicarle a los pobres y no a los ricos? Why does Jesus come to preach to the poor and not the rich? ¿Por qué Jesús está hablando aquí solo de los pobres? Why here is he talking only to the poor? Así que lo primero que tenemos que ir es a ver de qué tipo de pobres está hablando Jesús. So what we need to understand is what type of poor he's talking about. Porque muchas veces cuando leemos entendemos pobres por finanzas. Many times we see poor as someone that has poor finances. Entonces, cuando leemos por primera vez decimos, Jesús está hablando a gente que no tiene muchos recursos materiales. So when we read this for the first time, we might think that he's talking to those that are poor, that don't have a lot of finances. Pero la verdad es muy diferente. But really, it's different than that. Porque Jesús está hablando de los pobres en espíritu. Because really, he's talking about those that are poor in spirit. Mateo capítulo 5, verso 3, en el Sermón del Monte Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. In Matthew 5:3, during the
Sermon on the Mount, he says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Jesús comienza a hablar de los pobres en espíritu y mi segunda pregunta es, ¿quiénes son los pobres en espíritu? So he starts talking about the poor in spirit. So my second question is, who are the poor in spirit? Porque Jesús venía a darle buenas noticias a esos pobres. Because Jesus came to give those people the good news. En la historia de Israel, cuando eran esclavos en Babilonia, In the history of Israel, when they were in Babylon as exiles, hubo un momento en que Babilonia a muchos del pueblo les ofreció un trato. Babylon had given them a treaty at one point. Y les dijo, les voy a permitir libre comercio en sus tierras a cambio de que cambien su fe. In Babylon, they said, if you will change your faith, you can have free trade. Y podrás libremente comercializar. And you can freely trade. Recuerden que eran esclavos en aquel momento. Remember that they were slaves in that time. Entonces le estaban ofreciendo un trato a los esclavos de libre comercio. So they were trying to give a free trade agreement to slaves. Y el 90% aproximadamente escogió este camino. And 90% of the Israelites took that treaty. Solo el 10% se mantuvo fiel a Dios. Only 10% continued to have faith in God. Y estos fueron conocidos en su lengua en hebreo. Estos son los conocidos como los Anawim. And those folks that stayed, that 10%, were called Anawim in their language. Que significa aquellos hombres pobres cuya única riqueza es tener a Dios. This word means a poor man whose only richness is having God. Aquellos que no tenían todos los recursos, They didn't have any resources at all. pero eran hombres que lo más importante para ellos era su fe. But the most important thing to them was their faith. Así que era suficiente Dios para ellos. Basically, for them, God was enough. Estos son conocidos normalmente como los pobres de Yahweh. They were called the poor people of Yahweh. Son aquel grupo de personas que se mantuvo fiel a Dios, no importa qué pasaba. These people maintained their faith. It didn't matter what happened to them. Es un grupo de personas que dijo, Dios está primero que cualquier cosa. This group said, God is first no matter what. Es aquellos que dijeron, me interesa la libertad de Dios más que las ofertas de los hombres. To them, the offering of men didn't matter to them. What mattered most was God. Por eso es que viene Jesús a decir en ese verso de Mateo, bienaventurados son 3 veces bendecidos. So 3 times they were blessed as the poor. El reino de los cielos es para aquellas personas que Dios está primero. The kingdom of God is for those people that make him first. El evangelio es para aquellas personas que tienen a Dios como su prioridad. The good news is for those that are those that make him their priority. Así que Jesús estaba desde el comienzo poniendo las cosas claras, So Jesus from the beginning was making everything clear. diciendo, yo vengo a traer un reino, And he said, I'm bringing a kingdom to you pero un reino donde lo más importante es Dios. where the most important thing is God. Y lo segundo que les dijo fue, yo vengo a sanar a los quebrantados de corazón. The second thing that he said in that scripture was, I've come to save the brokenhearted. Y eso es de lo que se trata, de lo que hablamos hoy, de la gente que son sanadas por Dios. And that's what we're going to talk about mostly today, is the people that have been healed by God. Quebrantados de corazón. Brokenhearted. ¿Qué significa? What does that really mean? ¿Qué significa sanidad de Dios? What does it mean to be healed by God? ¿Qué significa sanidad en el corazón? What does it mean to be healed in the heart by God?
muchas personas se acercaron a Jesús buscando un milagro de sanidad. Many people that try to get near God are trying to look for a miracle in him. Y veíamos una y otra vez que Jesús sanaba, pero les decía luego, pero también tiene salvación. And there's many times we see where Jesus says, you are healed, but he also is saying, you are saved. Jesús dice, la sanidad física está bien, pero yo voy más allá, sanidad interior. He says, yes, to be healed physically is great, but to be saved in your interior, Porque that's la what's realidad important. es que hay personas muy saludables físicamente, Sometimes there are some very healthy, physically healthy people, pero que en su corazón están rotos. but their hearts are broken. Pero esa es la parte que no se puede ver. But that's the part that you can't see. Esa es la parte que podemos esconder. It's the part that we can hide. Así que cuando viene Jesús en la profecía, dice, yo vengo a sanar a los quebrantados de corazón. So he says, I come to heal the brokenhearted. La palabra quebrantado The word broken se traduce literalmente como despedazar, aplastar, hacer pedazos y quebrar. it means to make into pieces, to be broken down, to be crushed. Y la palabra corazón hace referencia a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. And the word heart in this place means our thoughts and our emotions. Así que cuando viene Dios a decir hay personas que están hechos pedazos. So there are many people that are in pieces, Hay personas que las pruebas los han hecho pedazos. where the trials of these people have crushed them. Hay personas que han sido aplastadas por los problemas. They have been crushed totally by their problems. ¿Alguna vez has sentido que estás en un problema tan pesado que no lo puedes cargar? Have you ever been in a situation where your problem is so heavy that you can't carry it? Hay días en los que no tenemos fuerzas para levantarnos. There's days that maybe we don't have the effort the strength to get up out of bed. Hay días que no tenemos nada que nos dé esperanza. Sometimes we just can't find the hope we need. Hay días que oramos y sentimos a Dios tan lejos. Sometimes we pray and we feel that God is so far away. Hay veces que llegamos al culto y no tenemos fuerzas. Sometimes we come to the service and we just don't have strength. Sanidad a los quebrantados de corazón. To be able to heal those brokenhearted. Es la diferencia de lo que Jesús está diciendo. It's the difference of what Jesus is trying to say. Jesús dice, estoy intentando juntar cada pieza. Jesus says, I'm trying to bring all those pieces back together. Recuerda que le está hablando a un pueblo que era esclavizado por los romanos. Remember, he's talking to a people that had been enslaved by the Romans. Así que es un pueblo que está necesitando sanidad. These are a people that need healing. Lamentablemente muchas veces pasamos por alto la sanidad interior. Muchas veces ignoramos la sanidad en el interior. Sometimes we ignore the interior health Y nos enfocamos mucho en nuestro cuerpo físico. and we try to focus on our physical health. Y está bien cuidar nuestro cuerpo, And that's great to take care of your body, pero no podemos descuidar nuestro corazón. but we can't just forget about taking care of our hearts. No podemos descuidar nuestros pensamientos. We can't forget about taking care of our thoughts. No podemos perder de vista nuestro espíritu. We can't lose sight of our spirit. Porque dice la palabra de Dios que del corazón sale la vida. Because here it says, from the heart, that's where our life comes from. Entonces, lo que hay afuera es un resultado de lo que tenemos dentro. Because what you see on the outside of us, that's what comes out of our inside. Por lo tanto, Jesús dice, es importante que los restaure. And that's why he said it's important that we are restored. Lo tercero que les dice es, yo vengo a proclamar libertad a los cautivos. The
The third thing he says is that I come to proclaim freedom to the captives. Me gusta mucho esta palabra cautivos porque en el original habla de prisioneros de guerra. I like this word captives because it means prisoner of war. Prisioneros de guerra. Prisoner of war. Jesús dice, yo vengo a libertar a prisioneros de guerra. So he says, basically, I'm coming to free prisoners of war. Estamos en una guerra. We are in a war. Cada día nuestra vida es una guerra. Each day, our lives are in a war Con un enemigo fuerte que quiere robar tu alma. with an enemy that's strong and wants to take your soul. Nuestra mente todos los días es una batalla. In our minds, every day there's a battle Hacer lo bueno o hacer lo malo. to do right, to do wrong, Agradar a Dios o no. to thank God or not, Obedecer o desobedecer. obey, disobey. Esto es todos los días. This is every day. Y de las guerras terminamos muchas veces cautivos. And from the wars, many times we fall captive. Así que de nuestras batallas muchas veces terminamos siendo prisioneros de nuestros pensamientos. A lot of times in battle, we become prisoners of our own thoughts. Y Jesús dice, yo vengo a proclamar libertad. And he says, I come to proclaim freedom. Entiende esto conmigo. Jesús no dijo, yo vengo a abrir la cárcel. This is not him just coming and opening the door to your jail cell. Jesús dice, yo vengo a proclamar libertad. He says, I come to proclaim freedom. Sabes, hay personas que necesitan que le digan que es libre. A lot of people need to say it out loud. Porque I hay, am free. porque hay personas que muchas veces simplemente tienen rejas en su propia mente. So many times there's people that have the bars from the jail in front of them. Y muchas veces nuestra mente nos dice, no lo vas a lograr. And sometimes in our mind we say, I'm not going to ever make it. Muchas veces nuestro corazón quebrantado nos dice, es imposible que hagas esto. And even our own hearts that are broken will say, it is impossible to achieve this. Así que viene Jesús a decir, proclamo libertad. And that's why Jesus says, I proclaim freedom. Te libero de tu propia mente. I free you from your own mind. Y por último les dice, vengo a recuperar la vista a los ciegos. And the last thing he says is, I come to recuperate sight to the blind. Le vengo a traer vista a los ciegos. I'm bringing sight to the blind. Y nuevamente lo primero que pensamos es ceguera física. And the first thing we think of is physical blindness. Pero mira que en toda la profecía no habla de nada físico. But notice in this prophecy, nothing physical is really being talked about here. No está hablando del cuerpo, It's not talking about the body. no está hablando de dinero, It's not talking about money. está hablando de espíritu, It's talking about the spirit. está hablando del corazón It's talking about the heart. y ahora está hablando de ciegos espiritualmente. And now it's talking about being blind in your spirit. Porque la sanidad física es consecuencia. Because health that's physical, that's consequential. Jesús dijo, búscame a mí He says, look for me, seek me, y todo lo demás vendrá. and then everything else will come. Todo, incluido sanidad física. Everything, including physical healing. Hay una palabra, para mí, una de las más fuertes del mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis. There's a word in Revelation that stands out in this moment. Y esta palabra prácticamente es fuerte. And this word is strong. Es el mensaje a la iglesia Laodicea. This is one of the words to a certain church. I don't know what is the name of it. Oh, Laodicea. Laodicea, okay. That, even for me, is hard. Okay, la iglesia Laodicea, that church is fine.
capítulo 3 de Apocalipsis, verso 15. In Revelation 3:15, Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. it says, I know your works. You are neither cold nor hot. I wish that you were either cold or hot. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. So because you are lukewarm and neither cold nor hot, I'm about to spit you out of my mouth. Así que lo primero que vemos es una iglesia que es reprendida por Dios. So the first thing we see here is that this church is being reprimanded by God. Y en el verso 17 le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. For you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing. You do not realize that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. No mucho más que decir. There's not much more to say there. Es uno de los mensajes más fuertes de Apocalipsis. It's one of the most strong messages from Revelation. Dios le está diciendo, tienes el camino equivocado. God's saying here, you have the wrong path. Crees que eres, pero no tienes nada. Crees que tienes, pero no tienes nada. You think you have it, but you don't. Crees que eres muy fuerte y te voy a demostrar que eres débil. You think you're strong, but really I'm going to show you you're weak. Esto es humildad. This is humility. Así que viene Jesús a decirle, te voy a dar mi consejo de cómo solucionar esto. Basically, Jesus is saying, I've come along so I can show you a solution on how to make this better. Verso 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Therefore, I counsel you to buy from me gold refined by fire so that you may be rich, and white robes to clothe you, and to keep the shame from your nakedness from being seen, and salve to anoint your eyes so that you may see. ¿Ves la diferencia de los dos versos? You see the difference in those two verses? Jesús le dice, ustedes están enfocados en lo que tienen. Soy rico y no me hace falta nada. So you are basically focused on what you have, but then God says you don't have anything. Ahora viene Jesús a decirle, la diferencia es si tienes oro refinado, si tienes mi proceso espiritual. So basically Jesus is saying if you have refined gold, and that is the process, the spiritual process. Yes. Pero mira el final del verso. But look at the end of the verse. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. And salve to anoint your eyes so that you may see. Jesús le dice, todo lo perdido que estás All the lost that you are, es porque no estás viendo con claridad. it's because you're not seeing with clarity. Porque estás persiguiendo cosas equivocadas. Because you're following things that are wrong. Porque estás yendo detrás de cosas equivocadas. Because you're going behind things you're following things that are wrong. Por lo tanto, el final de la profecía es sanidad a los ciegos. Finally, at the end of the prophecy, it says to heal the blind. Y el final de Apocalipsis está diciendo, los ciegos pierden su camino. And at the end of this, in Revelation, it says the blind lose their way. Por eso Jesús dice, necesito abrir los ojos de los hombres. So he says, I need to open the eyes of the people. Necesito abrir los ojos para que vean lo importante. I need to open their eyes so they can see what's important. Así que dice, unge tus ojos con mi colirio. He says, anoint your eyes. Nada que venga de nosotros podrá darnos visión espiritual. Nothing that we can do can give us the correct visual
spiritual vision that we need. Es Jesús diciendo lo que proviene de mí es lo que te permite ver las cosas. But Jesus says it has to come from him. That will allow us to see what we need to. Y por último, la profecía. And finally, from the prophecy, Dice, y vengo a proclamar el año favorable del Señor. it says, I come to proclaim the favorable year of the Lord. No tengo mucho tiempo para entrar en esto. Don't have a lot of time to get into this, but Pero básicamente Jesús está hablando del año del jubileo. this is the year of Jubilee. Era cada 50 años. Each 50 years, Era el momento después del cautiverio de Babilonia, cada 50 años, ellos venían y celebraban el gran jubileo, la liberación. so 50 years after their liberation from Babylon, they would have every 50 years a year of Jubilee. Era un día que se perdonaba las deudas So they would forgive all of the debts. y se liberaban los esclavos They would free the slaves. y se devolvían las propiedades a los dueños originales. And they would give everything back to the appropriate owner. Era un año de libertad. It was a year of freedom. Así que Jesús viene a decir, todo mi proceso Jesus comes to say, all of my process es para traerte al año del Señor. is to bring you to the year of the Lord. Toda la sanidad que viene de mí All of the health that comes from me es para traerte un año de regocijo. is to come to get you to the year of the Lord. Está hablando para el año de la libertad, The year of freedom. el año del cambio, The year of change. el año del fin del propósito. The year of the end of the purpose. 6 días de creación, séptimo día Dios descansó de toda su creación. 6 days he worked on creation, and the last day, the seventh, is when he rested. Podríamos estar todo el día hablando sobre el número 7. We could spend all day talking about number 7. Pero básicamente los judíos celebraban semanas de semanas. So the Jews would celebrate each week. Celebraban diferentes momentos donde celebraban periodos de 7 años. They would celebrate periods of 7 years, Y cada 7 años tenían un día de reposo, and every 7 years they would have un Shabbat. It's a Saturday. Sabbath, and then they would celebrate a Sabbath. Pero era un Sabbath especial, no era solo el sábado. So it's a special Sabbath. Y eso se repetía 7 veces durante 49 años. And this would go on every 7 years, 7 times, to make it 49 years. Y el número 50 era el año del jubileo. And then the number 50 was the year of Jubilee. Procesos de Dios The processes of God son para hacernos crecer, is to help us grow, para traernos a la libertad. to take us to freedom. Y termina toda esta profecía, se sienta y le dice a todos los que estaban allí, hoy se cumplió esta palabra. And he said at the end, today is when this comes to be. Se sentó y les dijo a todos, este es la razón por la que estoy aquí. He says, today this scripture has been fulfilled in your hearing. Así que hoy para ti, iglesia, So today, for you, church, para esto ha venido Jesús. all of this has come from Jesus. Sanidad de tu interior Healing of your inside para darte una nueva oportunidad. to give you a new opportunity. Quiero invitarte que podamos terminar orándole a Dios. We're going to finish today praying to God. Y quiero invitarte que nos acompañes poniéndote en pie una última vez. If you could stand during this time.